Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon. O kay gayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini nahimugso ang programa nga The Kingdom of God o ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon, engnon ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang buluhaton sa Dios nining pagkatapos sa ikaduha ka libo ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ikaunom ka libo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat o sa ikapito ka libo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom ka libo ka tuig ug ania na kita karon sa ikapito ka libo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini, gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao kini pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mayong hapon kanatong tanan Luzon, Visayas o Mindanao. Kutob gayud sa maabot nining atong programa mahitungod sa gingharian sa Dios. Ani ano usab kita sa programa nga mao kini ang pagyabo sa panaksan sa kahanginan gamit ang mga karadyuhan Luzon, Visayas o Mindanao. Labi na gayud dinhi sa atong paboritong istasyon sa DXBD 11.3 FM, ika nga The Voice of the Pitan. Maayong hapon, Pilipinas. Maayong hapon, mga Pilipino, Luzon, Visayas, o Mindanao. Agi ug sugo sa maayong pamatasan, sa dili pa kita magapadayon sa atong programa, may tungod sa gingharian sa Dios. Kita mangayo katahuran sa atong labang magtutudlo, ang atong Supreme Founder sa gingharian sa Dios. Siya ang founder usab, chairman founder sa duha ka kumpanya, the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Walay lain ang atong His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. Mayong hapon kanimo malari diha sa temple, diha sa Bethel, sa bahay ng Diyos, sa New Jerusalem Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. O usab sa mga spiritual mothers, sa atong mga spiritual na nanay, no, mayong hapon diha sa temple, o usab sa 12 ka mga anak ni Malahari nga maoy mga pundasyon sa bawat region sa tibuok Pilipinas, no? Mayong hapon kaniyong tanan o sa atong chairman president karon sa The Kingdom of God. Siya po usab ang chairman president sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Walay lain ang atong Mala Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. Mayong hapon kanimo dia Mala Prinsipe dia sa temple, no? O kini inabagan usab sa iyang mga igsoon, no? O labi na sa atong chairman president sa PDDNC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, King Adolfo Vidal Riam Bonanza. Mayong hapon kaniyong tanan. O usab sa akong mga igsoon, ang 12 ka mga apostoles ni Mahal na Hari nga gi-assign sa bawat rehiyon sa buong Pilipinas, gikan sa Region 1 ngadto sa Region 12. Kini na pod ang inyong ubos nga igsoon si Felix Prosiso, makig-uban kaninyo sa usa ka takna, sa usa ka oras sa kahanginan sa programa sa gingharian sa Dios nga kini na-assign sa Region 9 sa upat ka probinsya, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay o Misamis Occidental.
no? Maayong hapon kaniyong tanan gayod nga nagsubaybay sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. O usab sa atong mga provincial leaders, atong mga propeta, maayong hapon kaniyong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Isip mga leaders sa the Kingdom of God as the divine government of God dinhi sa Pilipinas, maayong hapon kaniyong tanan. Og ingon man sa atong mga evangelical nga gi-assign sa bawat municipality bilang mga hari o mga reyna, maayong hapon usab kaninyo. Og ingon man sa atong mga pastor nga gi-assign sa bawat barangay sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao bilang mga hari o mga reyna, maayong hapon kaninyong tanan. Sa atong mga deuterium beneficiary, no, maayong hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, no, deuterium beneficiary, no, beneficiary sa kumpanya ni Malari sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and Philippine Deuterium Development and Management Corporation, no, maayong hapon kaniyong tanan gayod nga nagsubaybay sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. Apan sa dili pa kita magapadayon sa atong programa mga kaigalaan, mga kaigsuonan, ato usang pasalamatan kanunay ang mga naghatag og kinabuhi niining atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. Unang-una ang atong leader sa NCR National Capital Region, si Reyna Violeta B. Prosiso, ang iyang mga municipal leader sa NCR, si Reyna Plerida Labto, assigned leader sa Muntinlupa City, Hari Carlo Gaa, Las Piñas City, Reyna Lorna Habonero, assigned leader sa Parañaque City, Hari Santos Abduan, assigned leader sa Pasay City District 1, Hari Robel Apiag, assigned leader Pasay City District 2, Princess Jacqueline Lombre, Makati City, Reyna Liberty Manja, Taguig City, Reyna Felicidad Biolango, assigned leader sa Patiro City, Hari Vivencio Pilubilio, assigned leader sa Mandaluyong City, Hari Rodolfo Escuadro, San Juan City, Reyna Marigold Mira, assigned leader sa Quezon City, muni ilang presidente sa NCR, si Reyna Marigold Mira, no? Hari Jis Motya, assigned leader Quezon City, Reyna Rosalia Bomediano, assigned leader sa Marikina City, Reyna Josephine Arais, no, Pasig City, Hari Elmerito Arais, assigned leader Caloocan City District 1, Reyna Florence Gutierrez, assigned leader Caloocan City District 2, o ingon man si Nelfredo Pabuaya Jr., assigned leader sa Malabon, Nabotas City, Hari Nilo Lazares, Manila City, Reyna Elsa Quamboy, Manila City. So mo kadto ang ato mga leaderies, no? Mga hari o mga reyna nga na-assign sa NCR National Capital Region. So daghang salamat sa inyong suporta nga makanunayon pagsuporta sa atong programa dinhi sa DXBD 101.3 FM, ika nga The Voice of the Pitan. O usab sa atong mga leaders, no? Ang atong mga sikta na naging affiliated sa The Kingdom of God sa pamumuno ni Mala Prinsipe Rocky Riam Bonanza karon. Unang-una si Reverend Ramil Morales, presidente ng isang Church of God, Wisdom and His Living Spirit Incorporated. Ito po'y matatagpuan natin sa Purok 6 Puting Bato, Cabadbaran City, Agusan del Norte. So, yan po ang isang sekta, no? Na kauna-unahang sekta sa pamumuno ni Mala Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza na naging affiliated sa The Kingdom of God. Isa sa pintuan ng kaharian ng Diyos. No? So, ingon man sa ato ang municipal leader sa Butuan City, si Reyna Romileli Goltia, o ingon man si Reyna Mary Joy Ansanal sa Siayan, Zamboanga del Norte, si Princess Mylene Ansanal, Siayan, barangay, mga barangay leaders, o gayon din si Prince Gilbert Linihan, no, diyan sa Cebu City, o ingon man si Reyna Hilin Andoyo Benito sa Mati City sa Region 11, Reyna Mercy Tumakmol, no, isang provincial leader sa Region 10,
o ingon man si Reyna Merhel, no? Escobedo, isang barangay queen, no? Isang reyna o leader diyan sa barangay ng Cabadbaran City, Agusan del Norte. O kusab si Hari Dondon Palisbo o si Reyna Gloria Maglangit. So mo kadto ang mga naghatag og kinabuhi sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios, no? O usab ang isa sa ato ang barangay leader din na naghatag og kinabuhi si Marilo, Reyna Marilo Morales, no? Isang barangay leaders diyan sa Cabadbaran, Agusan del Norte. So, thank you so much sa mga atong mga leaders nga naghatag og suporta o sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios nga mo kini ang pagyabo sa panaksan sa kahanginan gamit ang mga karadyohan Luzon, Visayas o Mindanao. Yan po mga kapatid, no? So, maayong hapon din sa ato ang managers, no? Si Sir Charles Perolino. Maayong hapon, sir. O yun man si Ma'am Ivy, no? Tagang salamat mga Perolino family, no? O sa atong mga viewers ngayon, no, sa nagsunod sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios, si Reyna Jocelyn Pateño, thank you for watching from Sindangan ng atong mga barangay queen, no? O ingon man ang atong municipal leader sa Muntinlupa, si Reyna Pleridal Labto, thank you for watching, no? Si Jonathan Avila, no? Yan po, watching from Placer, no? Masbati, mabuhay po ang Kingdom of God. O man si Pastor Real Witness, no? Thank you for watching, Pastor, no? From Davao. O ingon man si Hari Bibencio Pilobilyo, no, from Mandaluyong City. Yan po mga kapatid, no? So mo kana ang atong mga makanunayon nga mga leaders nga nagsunod sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios, nga kining gingharian sa Dios o Kingdom of God, mga kaigalaan, mga kaigsuonan, no? Walay lain nga nagbutyag diini, no? Since 1975 ba, no? Walay lain nga nagbutyag niini, mao lamang ang atong mahal nga magtutudlo nga si mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa. Yan po mga kapatid. So, iyang yung gitukod ang gingharian sa Diyos sumala sa dictation sa espiritu, no? Sa Ginoo nga sumala pa sa Daniel 2:44 nga nagaingon og sa mga adlaw niining mga haria ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Ni ang gahom niini mahabilin sa laing mga katawhan apan kini magadugmok og magaot-ot nining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. So, take note mga kaigalaan, mga kaigsuonan, no? Usa lamang kagingharian ang mugahom sa tibuok kalibutan. No? Magsugod dinhi sa nasod sa Pilipinas. So dinhi sa Pilipinas usa lamang kagingharian nga moy mugahom sa tibuok kalibutan. Walay lain kanang gingharian sa Dios. Nga kanang gingharian sa Dios mao kana ang gitukod ni mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa. Mao nga kanang gingharian sa Dios mga kaigalaan, no, naka-pattern kana nga kanang gingharian sa Dios is non-sectarian, non-religion, non-political, non-racial, and non-profit. Yan po mga kapatid. Dili siya pang politika, no? Wala siya gitukod aron nga gamiton ang usa ka organisasyon labi na nga nakapangalan sa Kingdom of God aron gamiton sa pang-politika. So, bawal po mga kapatid. No? Munang
non-political, non-sectarian, no? Dili siya pang sikta nga kanang kingdom of God o gingharian sa Dios nga naka-design nga dunay mga kaparian, no? Wala. Although ang kingdom of God dunay mga kaparian, yun po ay naka-design sa 12 gates o 12 pintuan ng kaharian ng Diyos. Na sila po ay mga founder, no? Mga founder at the same time pari sa ilang matag usa ka organisasyon. Nga sila po ay mahimong pintuan, pultahan or gates sa kaharian o the kingdom of God. So ingon niya na, no, nakaprogram ang kingdom of God na as divine government of God. Dili siya pang relihiyon, no, dili siya pang relihiyon. Although ang tanang sikta sa tibuok kalibutan, particular sa Pilipinas, 12 lamang ka sikta ang mahimong pultahan sa gingharian sa Diyos. Ingon niya na, mga kaigalaan. So, ang ubang mga sekta, kung dili sila maka-avail, dili sila mo'y mahimong instrumento isip pultahan sa gingharian sa Diyos, kay 12 ramang yun na, no? So, bawat sekta, dito na sila mo affiliate. Dito sila mo under sa bawat sekta nga nagiging affiliated o pintuan ng kaharian ng Diyos. Ingon niya na. So, bawat sekta nga dili mo silong sa gingharian sa Diyos as divine government of God, giingon diha sa balang kasulatan, kini pagaut-uton, no? Giingon diha sa balang kasulatan, kini pagadugmokon, kini pagaut-uton, no? O ang magapabilin walay lain ang gingharian sa Diyos lang. Magapabilin sa walay katapusan. Tungod kay kanang gingharian sa Diyos, usa kana ka panggobyerno sa Diyos. Panggobyerno nga pantay-pantay nga panggobyerno. Panggobyerno nga diha nato makita ang tinuod nga kasaganahan. Diha nato makita ang tinuod nga kaligayahan, no? Buhay, no? Kinabuhi nga walay katapusan. At the same time, panginabuhi nga walay katapusan. So, diha nato makita sa programa sa gingharian sa Diyos. Karon, dili pa nimo na makita, no? Dili pa nimo makita. Ug unsay unod sa the kingdom of God as divine government of God, no? Dili pa nimo na makita. Tungod kay ang gingharian sa Dios gisambingay kana sa usa ka liso sa mustasa, no? Gisambingay kana sa usa ka liso sa mustasa nga kanang usa ka liso sa mustasa kini siya mao ang pinakagamay nga liso sa tanang utanon. Ha? Ingon niya na, mga kaigalaan mo na nga, as of now, dili pa gid mo makakita og unsay atong mabenepisyo pag-abot sa gingharian sa Dios, no? Dili pa nato makita sa pagkakaron, no? Pero pag-abot sa tamang panahon nga giingon diha sa balang kasulatan, kapag tumubo na siya og kini mahimong usa ka dakong kahoy, no? Mahimong usa ka dakong kahoy og kini magbunga na siya, bisan gani ang mga langgam sa kalangitan, no? Nagsipuntahan didto sa dakong kahoy ug didto sila naghimo og mga salag. Didto sila misilong sa landong sa kahoy. So ingon niya na, mga kaigalaan, no? Ingon niya na ang program sa kingdom of God as divine government of God, no? Mao kana, mga kaigalaan, tungod kay dunay mga sukod, dunay mga panahon, no? Dunay mga panahon, dunay mga sukod. Ingon ni ana, muna nga dili ta magmamadali. Kay ang Dios nagaingon, wala ako mahimuot sa taong madali-dalion. Di ba? Muna'y gipamulong sa Dios.
wala siya mahimuot sa taong madali-dalion. Mao nga kanang tao nga nagpanay magmamadali, no? Madali-dalion, no? So diha, no? Diha lagmit siya madamag, no? Madamag hinuon, mapandol hinuon. Sa pagkapandol, labi na og naana nooy masamad ni hinuon, kay nang pandol agi sa pagdali-dali mo'y hinungdan nga magmahay na dayon, no? Magmahay. Muna nga ang Diyos nagsulti ng daan, wala siya mahimuot sa taong madali-dalion, no? Ingon niya na. Muna nga kanang kingdom of God o gingharian sa Diyos nga usa kana kapang gobyerno sa Ginoo, no? Makita nato na gitagalan kana siya, no? Gitagalan siya na nga makita nato og unsay unod, no? Unsay unod aning gobyerno sa Dios nga kamo mao kining gingharian sa Dios nga naa sa Pilipinas. 30 years. 30 years from 2022. No? Ingon niya na mga kagalaan. So, from 2022, 30 years kana, 5 ka presidente, no? 5 ka presidente nga mga buotan sa ato pa, sa 5 ka presidente nga ang ilang termino kada usa ay tag 6 years, no? That is 30 years. So 30 years, no, from 2022 matapos kana mga kagalaan, mga kaigsuonan sa 2052. Muna nga sulod sa 30 anyos, mga kagalaan, mga kaigsuonan. Diha nato makita, no? Diha nato makita og unsay unod aning gingharian sa Dios o kingdom of God, mga kagalaan, mga kaigsuonan. Tungod kay nakaprogram ka na mga kagalaan, mga kaigsuonan. Mao nga kung atong istoryahon ang istorya sa kalibutan, mga kagalaan, mga kaigsuonan. Sa Biblia dunay sukod o panahon kung kanus-a mobalik kanang anak sa tao. No? Kung imong basahon diha sa balang kasulatan, adunay tagal nga 2,300 ka mga tuig. Ingon ni ana. Karon kay ang Dios nagaingon man nga ang pagbalik sa anak sa tao may sama sa mga adlaw ni Noe, mahindungdan nga kinahanglan ato kanang utingkayon, ato kanang tagsa-tagsaon, aron atong masabtan, atong makita og unsay umalabot nga kapanahunan, ug unsay mga kapanahunan nga niadtong panahon nga kinahanglan ato ng pagabalikon. Mao nga kanang 2,300 katuig, mga kaiglaan, mga kaigsuonan. Subtract nato kanang 457 BC nga mao kanay pagtindog sa nagunob nga Jerusalem, no? 457 BC. Pabalikon dayon nato kadto mga tawo nga mooy nagpatay ni Kristo, no? Nga wala mo'y nagpatay, mo'y nagdughang ni Kristo dito sa Jerusalem, sa Israel. Mo kana mga kagalaan. Kadto mga tawo nga nagatuo sa adlaw nga igpapahulay nga mao katong adlaw nga Sabado. Mo kadto mga kagalaan, mga kaigsuonan. Nan kay kung atong isubtract kanang 457 BC gikan sa 2,300 mga kagalaan, mga kaigsuonan, dunay tubag ni ana nga 1843. Kaning 1843 mo kanay pagawas sa usa ka organisasyon nga SDA, no? Seventh-day Adventist. Mo kana mga kagalaan, mga kaigsuonan. Mo kanay pagawas, mao nga sila nakadaog sa sukod sa kalibutan. Mao nga sila migawas sa kalibutan kanang mga SDA nga nagatuo sa adlaw nga ipapahulay nga mao kanang adlaw nga Sabado. Ingon niya na mga kagalaan, mga kaigsuonan.
Mao nga gikan anang tuig 1843, no? Atong idugang ang mga adlaw ni Noe. Kay ang Diyos nagaingon man ang pagbalik sa anak sa tao may sama sa mga adlaw ni Noe. Mao nga ang mga adlaw ni Noe adunay 120, no? Ug atong idugang kanang 7 ka tuig nga mao kanay pagpasulod sa tanang klaseng mga mananap didto sa arka, nahimo kanang 127 mga kaygalaan, mga kaigsuonan. Mo kanay adlaw ni Noe. Nan kung nato kanang i-add gikan sa tuig 1843 nga mao kanay paggawa sa SDA, no? Nga nagatuo sa adlaw nga igpapahulay nga mo kang adlaw nga Sabado. Karon kay mobalik man kanang anak sa tao, no? Sumala pa sa nasulat sa balang kasulatan nga ang pagbalik sa anak sa tao may sama sa mga adlaw ni Noe. Mao nga ang adlaw ni Noe, no, adunay sukod nga 127. Mao nga adunay tubag nga 1970, no? 1970. Aning tuig 1970 mga kaiglaan, mga kaigsuonan, mo kini ang paggawas sa mga organisasyon, no? Kadtong mga organisasyon nga gikan ra pod sa Iglesia Katolika Romano, no? Munay mga ato mga kaigsuonan nga migawas usab. Kanang isa ni ana kanang gitawag og mga charismatic, no? Charismatic. So kanato mga kaigsuonan mga charismatic, no? Sige na silang magsinggit na kunsad Espiritu Santo, no? Sige yung magsinggit nga kunsad Espiritu Santo niining mga tuiga 1970 ngano man magasinggit man ang ato mga kaigsuonan sa kaniadtong panahon year 1970 sa grupo ng mga charismatic na kunsad Espiritu Santo tungod kay mo kanay sukod, mo kanay pagbalik, mo kanay pagkunsad sa Espiritu Santo, no? Mo kanay pagbalik sa anak sa tao dinhi sa nasod sa Pilipinas. Mo kana mga kaygalaan, mga kaigsuonan. Mao nga ang pagbalik sa anak sa tao sa pagkunsad, ang pagkunsad sa espiritu kanang gikunsaran ana, no? Wa may lain nga gikunsaran ana. Si mahal na Hari Pilimon Ondok Riambonan Saman kanang pagkunsad espiritu sa to, kanang pagkunsad kana bang bumaba, minaog, munay bot pasabot, no? Minaog, mikunsad, no? Mikunsad ang Espiritu Santo niadtong tuig 1970. No? Ingon yana mga kaigalaan. Mao nga ang paglihok sa Espiritu Santo diha sa lawas ni mahal na Hari Pilimon Ondok Riambonansa nagsugod kana niadtong tuig 1975. Mo kana mga kaigalaan, mga kaigsuonan. 1975. No? Dito nagsugod. Dito nagsugod ang pag-preaching niya, pag-establish niya, may tungod sa gingharian sa Diyos. Dito niya gisulat kanang usa ka libro, siya ang author anang usa ka libro nga gitawag og Nong Mi Tanghiri. No? Nong Mi Tanghiri, which means, no, touch me now. Hipuin ninyo ako o hikama ninyo ako karon. Kaya, nung sinabi yan ni Dr. Jose Rizal, no, touch me not. Huwag ninyo akong hipuin. Ayaw ninyo akong hikama. Sama sa gisulti ni Jesus Christ na ayaw ninyo akong hikama kay wala pa akong makaadto sa akong amahan. Touch me not. No? Muna'y bot pasabot.
Mao nga gisulat ni Mahal na Hari ang libro nga gitaytilan kana og Nong Mi Tanghiri. Ang buot pasabot is touch me now, no? Ikama ninyo ako karon. Mo kana mga kagalahan. Mao nga ang katuparan ni ana. Kung imong basahon ang balang kasulatan sa Juan 16 12:13, no? Kung imong basahon mga kagalaan, giingon diha sa balang kasulatan Juan 16 atong basahon. Daghan pa ako isusulti kaninyo apan dili pa kamo makadaog sa pagdala niini karon. So muna gisulti ni Jesus Christ sa kaniadtong panahon. Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran. Muka na siya. Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, no? Nga mikunsad niadtong tuig 1970, no, mikunsad bumaba asa dapit minaog, no, diha sa barangay Minaog, Dipolog City, no. So inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran, no. Unsay buhaton sa espiritu sa kamatuoran? Pinagi sa atong magtutudlo nga si Mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa, no? Siya magatultol, siya magatug-an, no? Magatudlo sa tanang mga butang umalabot og butang nangagi. Munay gihimo. Kay naisulat diri sa balang kasulatan, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinagaulingong pagbulutan, hinunua ang madungog mao ang iyang igasulti og ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Sumo kana ang gibuhat sa gikunsaran sa espiritu sa kamatuoran nga walay lain si Mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa. Mo kana mga kagalaan, mga kaigsuonan, no? Gisangyaw dayon niya ang maayong balita mitungod sa gingharian sa Dios sa tibuok, no, tibuok ka Pilipinas. Pero nagsugod siya og sangyaw dinhi sa Dapitan City. Yan po, no, kada barangay sa 50 ka barangay iyahang gisangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Iya dayon gisulat dayon kanang libro nga iyang gitaytilan og Nong Mi Tanghiri. Bot pasabot, touch me now. Muna mga kagalaan. Mo nga duna dayoy mga nasa sulod-an ng libro ha nga tanan nga mga kalihukan sa nasod sa Pilipinas, tanan nga nabasa diha sa balang kasulatan nga mga sambingay, no, si Mahal na Hari ang nag-interpret diha sa mga sambingay sa balang kasulatan o kini iyang gisulat dayon diha sa libro nga giyang gitaytulan nga Nong Mi Tanghiri. So usan ni ana nga gipamatud-an ang Pilipinas mao gayud ang nasod nga gipili sa Dios nga nahisulat sa balang kasulatan o sa mga reference, biblical history. Muna'y gibuhat sa atong labang magtutudlo, Mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa. Since 1975, 7 years, no? Kay kada lihok God sa espiritu, kada lihok sa Dios is 7 years. So doon na tayo gitawag og pito kapito. No? Pito kapito. Muna nga kanang pito kapito, mga kagalaan, mga kaigsuonan, no? Musangko dayon kana sa 2024. Kanang pito kapito. Ingon niya na mga kagalaan, no?
Mao nga ang unang 7 o 7 years nga mo'y paglihok sa Dios, ang pagbalik sa anak sa tao nga ang nahimong katumanan niya na walay lain si mahal na Hari Philemon Ondok Riambonanza. Mao nga 1975, no? Nagsugod na siya. 7 years from 1975, miabot dayon ang tuig 1982. Ingon ni ana mga kagalaan, mga kaigsuonan. Nga kanang 1982, no? Mao kana ang sukod sa tuig nga 7 years from 1975. Nga kanang 1982, maupod kini ang ugma sa kagahapon niadtong tuig 538 BC. No? Niadtong tuig 538 BC. Nga kanang 538 BC sa panahon kana ni Cyrus the Great, no? Mo kana mga kagalaan, mo kanay pagbalik aning tuig Cyrus the Great nga mo'y naghari sa nasod sa Medo-Persia, nga naghari sulod sa 207 years. Kay kini si Cyrus the Great, kani si Ciro, mo kini ang dinihog, mo kini ang gipahiran sa lana, no? Like Jesus Christ is anointed one, no? Mo kana, mao nga si Cyrus the Great is usa kato ka dinihog sugo o Kristo, no? Nga maoy nagluwas sa mga anak sa Dios nga gibihag ni Haring Nabucodonosor gikan sa nasod sa Israel, sa Jerusalem, o gidala sa nasod sa Babylonia. So si Cyrus the Great mao kani ang nagluwas, no? Mao kani ang nagluwas. Mao nga ang trabaho sa Kristo is mangluluwas, no? Like Cyrus the Great, nagiluwas niya ang mga anak sa Dios didto sa Babylonia nga gibihag ni Haring Nabucodonosor. Kadtong mga hari, mga reyna, mga prinsipe o mga prinsesa. Ingon ni ana mga kaigalaan, mga kaigsuonan, no? Nahitabo to ni atong tuig 538 BC, no? 68 years ang kanilang paghari from 6 or 6 BC. Ingon ni ana. Mao nga sumala sa appointed time of God na 2,520, subtract na to ang 538 BC, the answer is 1982. Munang digid na to malalis. Mao nga kanang ni sulat diha sa Ecclesiastes 1:9 nga ang namao kaniadto mamao karon o ang nahimo kaniadto pagahimuon karon og walay butang bag-o ilalom sa adlaw, no? History repeats itself. So, yung Christ o yung Kristo mibalik niadtong tuig 1982. Nga mo kanay ugma sa kagahapon nung 538 BC. Ingon ni ana mga kagalaan, mga kaigsuonan, no? Nga aning tuig 1982, no? Siya dayon, si mahal na hari, siya ang nag-establish, no? Siya ang nag-proclaim, no? Na ang bagong Jerusalem, upat kana ka probinsya. No? Upat ka probinsya ang bagong Jerusalem. Ingon ni ana, mao kanang bagong Jerusalem nga upat ka probinsya, no? Ang unang probinsya ni ana mao kanang Zamboanga del Norte. Og ang ikaduha is Zamboanga del Sur. Og ang ikatulo mao kanang Zamboanga Sibugay. Og ang ikaupat mao kanang Misamis Occidental. No? Ingon ni ana mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Mao nga si mahal na Hari Philemon Ondok Riambonanza, no, mga kaigalaan, mga kaigsuonan, no? So siya
ang nagsulti nga dunay duha lamang katimailhan sa bag-ong New Jerusalem nga dunay duha ka kuta, no? Duha ka kuta. Munay timailhan sa New Jerusalem, bag-ong Jerusalem. Nga ang una niini mga kagalaan, mga kaigsuonan, mo kanang kuan port sa Usami City, kanang Virgin Carmen, mo kana diha sa Usami City. O kanang ikaduha kanang diha sa Zamboanga City, no? Virgin Pilar, ingon ni ana mga kagalaan, sa Zamboanga City. Mo kana ang timailhan sa New Jerusalem nga upat ka probinsya ug dunay duha ka kuta, no? Duha ka kuta kanang sa Zamboanga City ug sa Usami City. Mo kana mga kagalaan, no? Mo ang nagbutyag ni ana walay lain ang atong mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa lamang. Ingon ni ana mga kagalaan. Mo nga from 1982, no? Kay ang unang pito from 1975 natapos ni atong tuig 1982. From 1982, 7 years ikaduha ka pito matapos kana ni atong tuig 1989. Ingon ni ana. So ni atong tuig 1989, mo kanay tuig sa pag-discover, no, ni mahal na hari sumala sa gitudlo sa espiritu sa iyaha nga mo kana ang structural analysis of the divine government of God, no? Mo kana ni atong tuig 1989, no? 1989 na ang sistema sa structural sa divine government of God sa kingdom, no, nga dunay central office down to barangay office. Ingon ni ana sa pananalapi sa divine government o sa kingdom of God as divine government of God, 10% less of 10%. Ingon ni ana. So tanang leader sa divine government of God, from barangay, municipal, provincial, municipal to central office, no? Ang sistema ni ana, no? 10% out of 10%. Munay gobyerno sa Dios as divine government of God. Dili pareha sa ubang mga sekta or organisasyon na ang nadato ang founder lang, no? Ang founder lang mo ay nadato tungod kay ang tanang bagsak sa panalapi tuwa raman sa founder, no? Tuwa man tanan, no? Sa divine government o sa kingdom of God iba, no? Iba. So mo nay unang balaod sa 10% nga ang 10% nga gihatag sa Ginoo didto ni mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa sumala sa sukod, no? Sumala sa sukod niadtong tuig 1989 nga ika 7 years from 1982, no? Didto gihatag ni mahal na Hari, no? O didto gihatag sa Ginoo didto ni mahal na Hari ang sistema sa divine government of God sa pananalapi, no? Dito na sa Lunita, no? Habang kami nanuroy dito sa Lunita nga
sutana kami. Usahay mo abot mi og tag 8 tag 9 ka jeep na puro mi nagsutana, no? So si mahal na hari dito habang nagpahulay siya, gipakita, no? Gipakita sa Dios kung unsay sistema sa panalapi sa dibino gobyerno sa Dios as divine government of God. Na ang sistema, no, centralized power, no? Centralized power but decentralized government. Ingon niya na ang sistema, no? 10% out of 10%. Ingon niya na ang sistema. Like example, ang leader nato sa barangay, no? Ang leader nato sa barangay, kung doon na siya ay income as 10% nga 1,000, ang 1,000 bawasan na siya og 10%. Ingon niya na. So, ang nahabilin sa barangay is 900 pesos. 900 pesos. So, ang 900 pesos, mutoy sa barangay, no? Mutoy gamiton for improvement, no? Unsay mga programa diha sa barangay nga ikauswag, no? Para sa mga katawhan, no? Mo nay naka-sistema sa usa sa gitagaan og authority nga namamahala sa divine government of God as king and queen sa isang barangay. Kung mayroon siyang income is 1,000, no? 1,000. Ang 1,000 nga income niya gikan sa mga tao 900 ang iyaha dito sa barangay. Asa man napunta tong 100? Ang 100 napupunta sa municipal leaders as king and queens. Ingon ni ana mga kagalaan, mga kansuunan. So yung 100 pesos out of 10%, no, 90 pesos ang maiwan sa municipal. No? 90 pesos ang maiwan sa municipal. Kay ang 10 pesos napunta sa province, sa probinsya, sa leader sa probinsya. Ingon niya na mga kagalaan, mga kagsuunan. Ang 10 pesos sa probinsya, out of 10%, ang nahabilin sa probinsya is 9 pesos. 9 pesos ang nahabilin sa probinsya. Asa man napunta katong piso? Ang piso napunta ka na dito sa region. Ingon niya na. O kanang piso nga napunta sa region, out of 10%, no? 90 centavos ang nahabilin sa region. Kaya ang 10 centavos napunta sa central office. Mo kanay structural sa divine government of God. Nga gihatag sa Dios didto ni malahari natong tuig 1989 sa Lunita. Iya ginang gisulti ang sistema sa panggobyerno sa Dios as divine government sa kingdom of God. No? Ingon niya na. Mao nga panlit tatawa ang provincial leader, ang region. Kung atong lagtawon, no, ang region. Pila may napunta sa region? Piso. Piso rin. Piso lang. Nga naman, tungod kay mo na sistema sa divino gobyerno sa Diyos. No? Sa probinsya, meron siyang 9 pesos. Sa municipal, 90 pesos. Sa barangay is 900 pesos.
So ang 900 pesos, compare mo sa municipal leader, 90 pesos. Asa may dako ana. Ang dako kanang leader sa barangay. Ang barangay leaders as king and queens, i-compare mo sa provincial leader, 9 pesos. Samantala, ang barangay leaders is 900. Yaha. Ang sa barangay leaders, i-compare mo, 900, i-compare mo sa region, no? 90 pesos. 90 pesos. Tapos, ang sa barangay, 900. Lantawa sa central office, 10 centavos. So, muna yung sistema sa divino gobyerno sa Diyos. No? 10% out of 10%. Na gani, ang Diyos lang ang mudawat og 10% gikan sa income sa katawhan, isip mga anak sa Diyos. Pero ang mga leaders sa divine government, gitagaan og authority. No? Gitagag authority sa Diyos. Gitagag authority ni Malahari. Nga mo kini sistema. Mao nga kanang mga tao nga bag-o, mga bag-o nga tao nga ilang kinit-an. Kay gisulti man na ni Malahari, basta bag-o nga kinit-an ninyo, out of 10% na. Para makatabang sa pagmisyon sa bawat area sa inyong mga kabaranggayan, sa inyong mga kamunsipalan, sa inyong mga probinsya o sa region. No? Mao nga, like example, there is sa Region 9. Ang mga barangay municipal leader, basta yung lihok na sila. No? Ang mga municipal leader, yung lihok sila. Doon na sila yung mga katauhan nga nakasabot, isip mga anak sa Diyos, nga misunod sa kabalauran, tulumanon o kasuguan. No? So, dili man na pwede nga i-direct nimo sa region. Muna nga daghang gaduda. Daghang gaduda. Nga ang mga regional, mga kuana, himburot na, hindagko na ng mga tiyan. Kay lagi kuno, muna mo to. Uy, kanang mga bag-o, mga kaygalaan, mga kaigsuunan, gisulti na ng daan, Malahari. Nga basta ang mga bag-ong leaders nga nagalihok sa ilang area out of 10% para makatrabaho, makalihok na sila. So muna yung mong gibuhat mga leaders, mga regional. Wala na mo na gi-direct tong ilahang income. Kaya kung ingon anang sistema nga gi-direct, nako, makita rin po dagway ninyo sa sitwasyon. Pero doon ay sistema nga gisunod. Mao nga si Malahari, ingon ni si Malahari, basta kanang mga karaan nga mga leaders, no? Dili na pwede kaltasan. Dili na kuhaan og out of 10%. Og pila ilang gihatag, mo po na'y makaabot dito sa central office. Ingon na. So doon ay protocol nga gi-practice ang divine government kay doon naman tayo mga leaders sa municipal, province, no, sa region. So doon natin sistema to protocol na mga leaders from barangay mo submit to municipal. Municipal submit to provincial. Provincial mo submit to region. And region mo submit sa central office. So wala pong nag-bypass. No? So katong mga leaders nga nagtuman kung unsay structure sa divine government of God,
unsay protocol sa divine government, no? Talagang wala gid mo bypass. Mao nga kung ang karaan naghatag og 10%, nagsubmit sila 10%, kung halimbawa karaan siya, municipal leader, no? Municipal leader siya, karaan siya. Kung pila ang 10%, isubmit sa provincial leader, pero dili na siya bawasan nganuman karaan. Kay mo na protocol nga gihatag ni Malnahari before na siya mipahulay. No? Mo na protocol nga gihatag ni Malnahari. Ingon niya na. Kana mga bag-o wala na kuwahi. Ingon niya na para mawala ng pagdududa. No? Pagdududa. Mo na gibili ni Malnahari. Kabalo naman ta. Ang sala mamunga og sakit, og ang sakit mamunga og kamatayon. Mao nga ang kabayaran ng kasalanan kamatayon. Unya mubuhat day tay ngunana nga gisulti man ni Malnahari og bag-o out of 10%. Basta inyong kinitan. Pero kung karaan iyaha dili na pwede bawasan. Muna mga kagalaan mga kaigsuonan, no? Ingon nga na. Mao lagi kay wala naman tay time o oras mao nga sa ngalan sa atong labang magtutudlo, no, si Malnahari Philemon Ondok Riambonansa, founder sa The Kingdom of God. Maayong hapon kanimo Malnahari diya sa temple usab sa atong chairman president ngayon sa Kingdom of God, Mala Prinsipe Rocky Y. Riambonansa. Kini inyo namang ubos ng igsuon si Felix Prosiso nga nanukad din sa DXBD 11.3 FM, The Voice of the Pitan. Maayong Pilipino kaniyong tanan, Luzon, Visayas.